ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛ? ଅଭଦ୍ର ପରିକା କାହିଁକି ହେଉଛ? ଅଭଦ୍ର? ହଁ ଆମେ ତ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ନା ରେ ଭଦ୍ର ହେମୁ ତାର ଏ ଲାଇନ୍ ମାରିନି ବୋଲ କୁତ୍ତା। ଆଜିର କଥା କହିବି କଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛ ମଉସା। ତମେ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛ ରେ ବାପ। क्या करबो युवराज मोर चुटी भी तो लंबी जाउछे। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ ତ ଲାଜ କରନ୍ତ। बुढ़ा बस यार लाज सीता। ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ସେଠି ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହ। हाँ ठीक अच्छी। ଆଲେ हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। हाँ ହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହା ଜାଣିଛ? नाना ଆଲେ हाँ ତୁମ ପାପର ସପନ ନାୟିକା ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ନାୟକ। ତା ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା ଲାଗେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଭୋକ ଶୋଷ। ତୁମ ପାପର ସପନ ନାୟିକା ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ନାୟକ। ତା ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା ଲାଗେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଭୋକ ଶୋଷ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶାଳୀ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶାଳୀ हो ए बिरा हेलो आमे तमरा साली हेले तमे हमरा कौन हबा मा कौन है भी हां ए मौसा कौन तमरो सही दुर्घटना करबा के जाउ छ? ने किछि घटना नहीं मुई सेटा ठीक सेटिंग रे लगाउ छी। अच्छा से किए जानि छ? हाँ तमर हाँ। आर सेटा मोर है दे गुंची मुसा। अले अबिरा मु तुमरे कौन है भी जानि छ? काड़ा मुई है मिलो तुमर भिड़े सुन सुन सहचारी चाह कहू छी बुझाई सुन सुन सहचारी। मौसा हाय बा ठिया ठिया आदरी दलाबा तुमको तो मु प्रथम कही आसी ता सहित लागबनी ने बापा माटी रे मिसी जीव। हाँ आले प्रिया ये पुआ सतरे हाँ एते शीघ्र तुम मो बाहु बंधन रे बांधी हवा बोली पुआ मु मो जीवन रे केबे हेले भाबी नथिली। घिची कर दे जाकी दे। अच्छा जाकी कर दे घिची दे एई कथा ताहेले मौसा। हाँ आले तमे फलटा पे देख मौसा जेमिति कहउचंती काहे के जाने हाँ तांको कथा सुनी की मते तुम प्रेम रो वर्षा रे भिजिया पाई हाँ तुमर सही प्रीति रो वर्षा रे भिजिया पाई भारी इच्छा हेउछिलो। भिजी दिया आले आसो ना तुमर सही प्रेम रो वर्षा रे भिजी जीवा साथी। हाँ भिजी दिया रे बुआ भिजी दिया। केने फसले रे बुआईटा मुई तो तुम पढ़ना साथी भल छ सतरे तुम पाउ बंधन न मते भिजिबाकू सतरे मते केती भल लागुछि। हाँ हाँ देखा देखो सही में घर
ପିଆକୁ ଭିଜେଇ ଦେବ ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଭିଜେଇ ଦେବ ଭିଜିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଏ ଖୁସି ହେଲେ ହେଲେ ମତେ ଭିଜାଏ ସେ ଭିଜିଲେ ମୁଁ ଭିଜିଲି ତୁ ଦେଖିବୁ ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବ ପିଆକୁ ଭିଜେଇ ଦେବ बुआ पटपटा कर भिजी गल ना तब पूची पूचा हेले लागसी हेला ना আরে প্রিয়া দেখলো हाँ, তুমি যেতবেলে এই মো বাহু বন্ধନରେ বাঁধি হইছ हाँ, কাহিকি কে জানে মতে তোমাকে চুম্বনটিଏ মারিবা ପାଇଁ ভারি চাইছি चुंबन दे देबे ना আলে हाँ, আস না से लाज होइछि लाजरे लाजरे লাজে যাଉଛ তুমি हाँ लाज जाउछि হଉ বাবা हाँ, তুমি যদি লাজে যাଉଛ हाँ, এই নিଅ ମୋ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି हाँ, ଦେଇଛି बंद कर दियो बंद ଆଲେ हाँ, ହେଲେ ଚୁମ୍ବନ କେବଳ ଓଠରେ ଦବ हाँ पूरा 18 गोड़ा हाथे किचु नहीं से ଆସ हाँ पूरा आटिके ଆରେ ଆସ ନା हाँ आटिके ଆସ एबा हाँ आटिके हाँ पूरा हाँ एबे पूरा ना ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବନି ବୋଲି ମୁଁ ତା ଅଛି ଆଉ ହଁ ସେ ତ ମୋ ଉପରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା हेलो बारंबार कहले सत्य आपण बुझुना आमको बाध्य निर्णय करने को पड़ो आपण मान बहुत असुविधा हम है डायरेक्ट कह देख भाई एटा 2 थर 3 थर है 4 थर है बहुत असुविधा है भाभी चिंती करी आस आयो ହଁ ମଉସା हाँ ଏ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସାରି ଦିଏ ମୁଁ ତାପରେ ତମ କଥାଟା ବୁଝିବା ठीक अच्छी रे बाबा ଆରେ हाँ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଦେଖିଛି हाँ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦି ଜଣ ମାନେ हाँ ଏଥିରେ ଲାଭ କାହାର ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଅଛି हाँ अच्छी अच्छी ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ଦେଇକି ସେଇଠି ରୁହ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରଥମେ ସାରି ଦିଏ हाँ ठीक अच्छी ଆରେ हाँ ଶୁଣିଲା ତ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଣେଇ ଭାଇ हाँ ହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯାଇକି କହିବ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାହେଲେ ତମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପଥରୁ ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିବି ठीक अच्छी ହଁ ଲୋ ए अपा